Okay dah. Okay, hari ni bagi saya 5 minit. Saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak format komputer. 5 minit je. Okay, benda yang kita perlukan untuk format komputer sebenarnya simple je. Kita hanya perlukan satu pendrive. Pendrive dalam 16GB sebenarnya dah cukup dah. Okay, satu pendrive saja. Step pertama, buka Google dan cari Windows 10 download. Korang klik link ni dan download tool now. Klik save dan run. Ok, biar tunggu kejap. License ni korang accept je. Ok, pilih create installation media. Next. Next. Pakai USB flash drive. Next. Pilih pendrive korang. Next. Simple. Tunggu kejap. Ok, ready. Dan restart komputer. Bila sampai dekat intro ni, korang pilih boot menu. Kat sini dia tulis F12, saya punya komputer ni. Korang punya komputer mungkin lain. Ok, saya pilih saya punya pendrive tadi. Dan dia akan start install Windows. Ok, nampak ni dia keluar ni. Kita tekan next. Ok, next. Install now. Klik. Dan masukkan key. Ada yang tak tanya kalau kita punya komputer dah memang ada key. Ok, masukkan key, tekan next. Alright, accept license term. Next. Saya akan pilih custom install sebab nak format. Nampak ni, ini semua drive saya sebelum ni. Saya akan delete semua drive ni sebab saya nak format tau. Saya delete semua. Delete partition ni semua. Ok, last partition delete. Alright, dan saya tekan new. Ok, apply. Dia akan create satu partition semua yang dah format cantik punya. Ok, saya akan pilih saya punya partition utama ni, yang primary ni. Next, Windows akan install dekat primary dia tadi. Ok, biar dia install dan dia akan restart balik. Ok, tunggu kejap. Alright, bagi getting ready semua. Ok, nampak dah masuk Windows. Kita tengah nak setting Windows kita. Ok, saya pilih Malaysia, region saya. Yes. Tengok keyboard layout, saya pakai US. Additional keyboard layout, tak nak, skip. Ok, login, saya masuk dalam saya punya wifi saya. Ok, bagi dah connect wifi, kita next. Ok, sementara ni dia akan install kita punya driver semua. Ok, set up for personal use, next. Sign in with Microsoft. Sign in lah kalau korang ada Microsoft account. Create kita punya pin bagi cepat nak login. Ok, ini tracking, saya disable semua tracking. Accept. Ok, tak nak juga. Saya tak nak activity history, tak nak. Connect dengan phone, saya pun malas. Do it later. Ok, backup untuk OneDrive, saya tak nak. Tak nak backup dulu, tak nak guna OneDrive. Tunggu. Oh, dah ready. Dah siap dah. Window kita dah ready kan. Alright, jadi first saya nak check saya punya device manager. Cari device manager. Atas ni klik. Saya tengok driver saya semua dah install ke. Semua cun. Kalau tak ada, dia ada tanda soal. Next, saya akan update saya punya Windows ni. First, bila format mesti check update. Bagi latest driver semua di install. Nampak tu. Ok, sementara update ni saya akan download. Benda pertama macam biasa, Chrome. Cari Chrome, download Chrome. Ok, download dan install. Yes, saya nak install Chrome saya ni. Ok, settle. Alright, dan saya buang unpin saya punya Microsoft Edge ni. Dan saya masukkan Google Chrome ni dekat bawah ni, taskbar saya ni. Bawah ada shortcut sini. Yang lain semua yang saya tak nak, saya buang. Unpin saja, bagi kemas. Ok, ready. Set default untuk saya punya Chrome. Simple saja, supaya semua browser akan guna Google Chrome. Ok, apa lagi? Settle lah. Sekarang saya kena restart. Sebab dia update kan. Ini restart first. Banyak kali dah restart. Kalau format ni akan banyak kali restart. Ok, bagi dia update dulu. Ok, dan saya login balik. Guna pin yang saya dah set tadi. Saya check balik update. Ada lagi tak update? Dia patutnya akan ada beberapa kali. Tengok ni ada update lagi. Bagi update. Ok, dah settle. Saya akan check device manager lagi sekali. Kalau ada yang tak ada soal lagi, korang boleh cari dekat website dia punya driver. Ataupun kalau korang nak cari driver khas dia, contohnya saya nak ambil graphic card saya punya driver daripada Nvidia, saya buka lah website Nvidia driver. Saya nak download graphic card saya punya driver. Saya pilih graphic card saya, GeForce yang saya punya model. Saya guna RTX 2070 Super dan gunakan studio driver untuk saya editing.
Okey, dan download. Kemudian saya install macam biasa. Okey, dan kemudian software-software lain korang install lah. Macam case ni saya install lah saya punya Adobe After Effects Premiere apa bagai. Nampak ni, saya install Google Drive, saya install saya punya game. Dan dekat start menu saya ni, saya susun balik. Bahagikan ikut saya punya kerja, saya punya internet apa semua. Just drag, drop dan susun. Game semua saya letak sini bagi kemas. Okey. Alright, itu saja. Senang je nak format komputer sendiri. Kakak senang tak? Senang. Jadi itu saja video untuk kali ini. Saya Wah Syafiq. Kakak apa nama? Aisyah Umairah. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Assalamualaikum. Macam kakak. Kakak macam tu.